This conference will now be गुरुबारे recorded. भक्ति भावे जेबे नारी गण करिले लक्ष्मी पूजा होई एक मन धन जन बढ़ी अपुत्रिक पुत्र षोडशी देवी गुणे होई मूल सूत्र जुगे जुगे असंती से लक्ष्मी ठाकुराणी नारी शिक्षा देई जाती होई नारायणी केउ भली जगतरे कले स्वामी भक्ति मातृज्ञाने पृथिवी पूजा जे करन्ति स्वामी सुहागते बारे हुए धन वृद्धि लक्ष्मी रूपे श्री बड़ माता जे देखन्ति लक्ष्मी बंधा थांती गृहे रहिले सदाचारे विधि तार बाम हुए रहिले अनाचारे प्रभातरु दी छाड़ू संध्यारे जेवती लक्ष्मी कुहंती ता गृहे महर बसती जे संसारे सर्वदा हुई जे कलह लक्ष्मी छाड़ी चाली थांती कथा निश्चय जदि केही नारी उठे सूर्योदय परे से गृहरे सर्वदा ही रोग घूरी बुले नित्य नित्य गृह कर्म जदि से न करे लक्ष्मी माता रुष्ट होई छाड़ती ताहारे प्रभातरु बासी कार्य करे समापन स्नान करी इष्ट पूजे होई कमन देवा देवी भोग राग करी भजे मने रंधनादि से भावे करी भजतने स्वामी पुत्र खाइबा परे नारी नी खाइब नारीर नीति सर्वदा पालन करिब नारीर वैशिष्ट रे तो अष्ट गुण अछि गोटिए अभावरे नारीत्व न जागुछि न गाधोई रांधि बसे जदि जेउ नारी सदाचारहीना रंध जीवनर असदाचारी हस्तरु खाद्य न खाइब जाग यज्ञ पूजार्चना फल न पाइब पान भजन हस्ते विषवाही हेब रोग शोक दरिद्ରରେ ध्वंस होई जीव पाषाण प्रतिमा पूजे जेबे नारी गण स्वामी पूजा बिना फल मिले नाही जान पति बिना सती आउ क्षीर बिना माखन पति भक्ति बिना भक्ति दुष्टंगा लक्षण संसार रे स्वामी ध्यान स्वामी कर सार स्वामी बिना जगत रे गति नाही तार सासु ससुर सेवारे करी भजतन आदर्शर मणि हेब जगत रे जान लक्ष्मी माँ कथा शुणी भक्तिर भावे दुख जीव पाइब सुख शांति जे सर्वे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं जय गुरु माँ जय गुरुमा आपण बहुत ही सुललित कंठरे बड़मानकर पांचड़ी पाठ कले माँ बहुत ही सुंदर भाव पाठ कले आपणकर पंचम जीवन मंगल कामना करी परम पिता चरण प्रार्थना करुछि माँ जय गुरुमा वर्तमान एठी हमर बाणीपाठ कार्यक्रम वर्तमान समाप्त होई जाईछि बाणीपाठ भाग नेत्वा पुणी थे से समस्त माँ मानकर मंगल कामना करी परम पिता चरण प्रार्थना करुछि माँ वर्तमान हमर भक्ति नैवेद्यर कार्यक्रम वर्तमान आरंभ करबा भक्ति नैवेद्यर प्रथम भजन निमंते मो मिस निरुपमा महांती मां को अनुरोध करछि निरुपमा मां जय गुरु मां जय गुरु मां वीडियो ऑन करिमा आपण आरंभ करंतु मां आज्ञा प्रभु तुम्हें जीऊं दिना हेला मनी जारा
प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा ए जीवन दूर हेला ए जीवन दूर हेला अमांधकार प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा ए जीवन दूर हेला ए जीवन दूर हेला अमांधकार प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा नाम प्रेमर नाळ परकु आपणार प्रेम डोरे बांधिल ए सारा संसार नाम प्रेमर नाळ परकु आपणार प्रेमर डोरे बांधिल ए सारा संसार तुम दया तुम प्रेम तुम दया तुम प्रेम जुग जुगांतर प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा टंका को करिछ पर मनीष अति निजर जगतर सुख पाई दुख सहिच पार टंका को करिछ पर मनीष अति निजर जगतर सुख पाई सुख सहिच पार घरे घरे बांटू अच्छा घरे घरे बांटू अच्छा सुख सरगर प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा कलुष जन्म जन्मर निमिषे कलांतर सुख मरुर प्रांतरे मंदाकी निराधार कलुष जन्म जन्मर निमिषे कलांतर सुख मरुर प्रांतरे मंदाकी निराधार जन्मे जन्मे रहिबि मो जन्मे जन्मे रहिबि मो सदा होई तुमर प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा ए जीवन दूर हेला ए जीवन दूर हेला अमांधकार प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा प्रभु तुमे जेउ दिन हेल मनी जरा जय गुरु माँ जय गुरुमा आपण बहुत ही सुंदर भावे भक्ति भावर सहित ठाकुर पाखे भजन अर्पण कले माँ बहुत ही सुंदर थिला माँ आपण एपरि भावे ठाकुरंकर भजन माध्यम निज जीवन में आहरी अग्रगति करंतु एटाई मोर ठाकुरंकर चरण रे मु प्रार्थना करूछि माँ जय गुरुमा वर्तमान हमर जन परिवेशन निमंते किरण बिहारी माँ को अनुरोध करिवि किरण बिहारी माँ जय गुरु लाइन रे अछंती माँ जय गुरु माँ
जय गुरु माँ आपण आरंभ करो। हे माँ अतुलनीया अभय चरण तुम्हारा मरण नाश करे। हे माँ हे माँ अतुलनीया अभय चरण तुम्हारा मरण नाश करे। हे माँ हे माँ अतुलनीया अभय चरण तुम्हारा मरण नाश करे। हे माँ आदि शक्ति सृष्टि के कारण क्लेश निवारक ममता आदि शक्ति सृष्टि के कारण क्लेश निवारक ममता प्रेम की मूरत अनुपमा है। प्रेम की मूरत अनुपमा है। करुणा तेरी स्नेह तुम्हारा हम अभिलाष करें। हे माँ हे माँ अतुलनीया अभय चरण तुम्हारा मरण नाश करे। हे माँ मातु मंगल रूपा भर जाए जीवन मेरा तेरी सुधा सुमिरन से। हे आनंद स्वरूपा मातु मंगल रूपा नमन तुम्हारे चरण प्रांत में स्वस्ति भर दो मन आशांत में। नमन तुम्हारे चरण प्रांत में स्वस्ति भर दो मन आशांत में। जननी तेरी कृपा से हमने जननी तेरी कृपा से हमने परम दयाल के अमीय शरण में प्राण विकास करे। हे माँ हे माँ अतुलनीया अभय चरण तुम्हारा मरण नाश करे।
हे माँ अतुलनीया अभय चरण तुम्हारा मरण नाश करे। हे माँ हे माँ हे माँ हे माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ बहुत हृदय स्पर्श थिला माँ आपणक भजन आपण एई परि भाबे ठाकुर आज जो एई भजन टी आपण ठाकुरଙ୍କ पाखरे माँ बहुत ही सुंदर थिला। आपण एई परि भाबे ठाकुरଙ୍କ धरी तांको भजन माध्यम रे निज जीवन रे आहुरी अधिक उन्नति करंतु माँ एई मोर ठाकुरଙ୍କ चरण रे प्रार्थना रहला माँ। जय गुरु माँ। हमर वर्तमान परिवेश को अधिक आकर्षित करबा निमंते और आकर्षणीय करबा निमंते कोरस परिवेश निमंते मु मिस मंजुश्री साहा और श्रीमती मोनी साहा को अनुरोध करछि। माँ आपण माने उपस्थित अछनी माँ। मिस मंजुश्री साहा माँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ आपण आरंभ करंतु माँ। हम वीडियो ऑफ करके गाते हैं, नेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ माँ ठीक है ना, ठीक है चलेगा।
कृपा कीजे मोर विपन शरण लीजे अब तो क्षण भर कृपा कीजे मोर विपन शरण लीजे उलझन है ये दुनिया के रिश्ते जो प्रभु इन्हें जड़ से दीजे दरस मोहे परम दयाला परम दयाला मान गान राज है ये झूठा आए दिखाए हंसी अनूठा मान ज्ञान लोक राज है ये झूठा draw line turn. Lowercase n. Manipur. This is lowercase n. Oh, like oh, run. Repeat. Oh, run. Circle. First. जय गुरु जय गुरु जय गुरु माँ, आप लोगों ने बहुत ही सुंदर इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत ही भक्तिपूर्ण भाव से ठाकुर जी के ये कोरस परिवेशन किया। बहुत ही सुंदर था माँ, सबके दिल को जरूर छुआ होगा माँ। आपके परिवार के सभी सदस्य के माँ नहीं किया था क्या? जय गुरु माँ नहीं दिया था क्या? नहीं माँ, सुनाई दे रहा था ना, अच्छे से कोई सुनाई दे बात कर रहा था? हाँ माँ, बीच में थोड़ी हुआ था माँ, पर बाकी आपकी आवाज बहुत ही सुंदर से आ रहा था माँ, बहुत ही सुंदर था माँ। आपके और आपके सभी परिवार सदस्य मंगल कामना करते हैं माँ, ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करते हैं माँ। जय गुरु माँ। अभी जय गुरु माँ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଭଜନ ଓ କୋରସରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ ମାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପାଠ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମିସ୍ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମା, ଜୟ ଗୁରୁ, ଆପଣ ଲାଇନ ରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ମା। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ ମାଙ୍କ ଜୀବନୀ। ଶୁଭ ବିବାହର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ କହିଲେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାଶୟଙ୍କ ଶାଶୁ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ପୁଅ ଅନୁକୂଳଙ୍କ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଝିଅ ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରତାପପୁର ଜମିଦାର ଘରର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସହ ବିବାହ ପ୍ରାୟ ଠିକ ହୋଇଗଲା। ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର। ଏ କଥା ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ। ଘରର ପୁରୁଣା ଗୁମାସ୍ତା ଶଶୀକୁ ଡାକି କହିଲେ, କାକା, ମାଆଙ୍କୁ କୁହ ଏ ଜମିଦାର ଘରୁ ଝିଅ ଆଣିଲେ ସେ କଣ ଘର କାମ କରିବ ନା ବାହାରେ ସେବା କରିବ?
ସେ ତ ପଲଙ୍କରେ ବସି ହୁକୁମ ଚଳେଇବ। ଏଣୁ ଏଠି ବାହାଘର ନ କରିବା ଭଲ। ମାତୃଦେବୀ କଥାଟା ଶୁଣି ଭାବିଲେ, ସତେ ତ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ, କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ତାର। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଚୌଧୁରୀ ଘରର ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆସିଥିଲା, କି ସୁନ୍ଦର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ଧୀର, ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ସେଇ ଝିଅଟି ଭଲ ହେବ। ଆମ ଅନୁକୂଳ ସଙ୍ଗେ ବେଶ ମାନିବ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ, ଶାଶୁ ତ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଘର କରିବ, ତେଣୁ ଶାଶୁ ତ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଘର ଧନୀ ଘର ଝିଅ, କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ତାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଚୌଧୁରୀ ଘର ଝିଅଟେ ଆସିଥିଲା, କି ସୁନ୍ଦର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ଧୀର, ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ସେଇ ଝିଅଟି ଭଲ ହେବ। ଆମ ଅନୁକୂଳ ସଙ୍ଗେ ବେଶ ମାନିବ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ, ଶାଶୁ ତ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଘର କରିବ, ତେଣୁ ସେହି ବୋହୂ ବାଛିଲେ ଭଲ ହେବ। ସେପଟେ ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଢ଼ିଲେ। ଝିଅକୁ ତ 10 ପୂରିଲା, ଏଥର ପାତ୍ର ଦେଖିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ପୁଣି କହିଲେ, ହିମାୟତପୁରର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଘରେ ପୁଅଟିଏ ଦେଖିଥିଲି। ପିଲାଟିର ନାମ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆମ ଫଟିକି ସାଙ୍ଗରେ ବେଶ ମାନିବ। ରାମଗୋପାଳ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହଁ, ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସେ ଆମରି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ବାସ୍, ଦିନେ ଭଲ ସମୟ ଦେଖି ଗୋପାଳ ବାବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହିମାୟତପୁର ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଘରେ। ସାଦରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିନ ସ୍ଥିର କରି ଆଣିଲେ ରାମଗୋପାଳ ବାବୁ। ପ୍ରଥମେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ସହରର କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଲେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଖୁସି ଝଲମଲ କରି ଉଠିଲା, ଆଉ ପାଟିରୁ ଅନାୟାସରେ ବାହାରି ଆସିଲା, ବାଃ, ଏ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା। ଗୋପାଳବର ପକ୍ଷ ଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଗୃହକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନୀ ଲଗ୍ନ। କିଶୋରୀ ଷୋଳଶୀ ବାଳା ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି। ନୀଳ ଶାଢ଼ୀର ପଣତ କାନିରେ ଗଳା ଗୁଡ଼େଇଛନ୍ତି। କମଳ କୋରକ ସମଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ନୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଜିଣା ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମଳିତ। ଭ୍ରମର କୃଷ୍ଣ କୁନ୍ତଳା ଶୋଭିତ ମସ୍ତକଟି ଆଭୂତି ପ୍ରୀଣିତ। ପ୍ରଦୀପର ରକ୍ତାଭ ଆଲୋକରେଖା କନ୍ୟାର ଦର୍ପଣ ସମଲଲାଟ ପଟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି। ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କର ସେହି ଭାସ୍ୱର ରୂପ ଭୀମାକୁ ମାତା ପିତା ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ବିମୋହିତ ହୋଇ। ଏହି ବିମୁଗ୍ଧ ଭାବ ତୁଟିବା ପରେ ରାମଗୋପାଳ ପତ୍ନୀ ତ୍ରିନୟନୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ଡାକି ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛ, ଆମ ପଟିକି ପାଇଁ ଏହି ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ବଣରେ ମଲ୍ଲୀ ଫୁଟିଲେ ବାସକି ଲୁଚି ରହେ କଥାଟି ସାରା ପଡ଼ିଶାରେ ଏ କାନରୁ ସେ କାନକୁ ହୋଇ ସାରା ଗାଁଟି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା। ଆମ ଫଟିକି ଯିବ ବୋହୂ ହୋଇ ହିମାୟତପୁର ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଘରକୁ। କନ୍ୟା ଦେଖା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁରି ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସାର କଥା। ଏଇ ତ ସାକ୍ଷାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ। ସାଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଓ ଗ୍ରାମର କେତେଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ। କନ୍ୟା ଦେଖିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆସିଲେ ଶାଶୁ ମନମୋହିନୀ। କୋଳରେ ବସାଇଲେ ବୋହୂକୁ। ପସନ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କର। ଆଖପାଖ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେବାନ ଘରର ପୁଅ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ। 1 ମାସ ଆଗରୁ ସାହାନାଇ ବାଜି ଉଠିଲାଣି। ପଦ୍ମାକୂଳରେ ପ୍ରତାପପୁର, ହିମାୟତପୁର, କାଶୀପୁର, ବାଜିତପୁର ଓ ଛାତିନ ପ୍ରଭୃତି ଆଖପାଖର ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଗଗନ ପବନକୁ ଛନ୍ଦମଧୁର କରି ତୋଳୁଛି ତାର ସୁରଝଙ୍କାର। ଉନ୍ନମାଳା ନାଚି ଉଠୁଛି ତାରି ମନେ ତାନେ ତାନେ। ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀର ବିମୁଗ୍ଧ ବିଧୁର ହୋଇ ଶୁଣିଛି ସେହି ମହାମିଳନ ଲଗ୍ନର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। 1907 ଇଂରେଜୀ 27 ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିବା ଯେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ବିବାହ 1907 ଇଂରାଜୀ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘର ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ଧନୀ ଘରର ଯଦି ଝିଅ ଅଣାଯାଏ, ସେ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ତ କିଛି କାମ ଜାଣିନଥିବ, ତେଣୁ ଧନୀ ଘରର ଝିଅକୁ ନ ଆଣିକି ଅଲଗା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଘରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଆଉ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ।
ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ରେ ପଢୁଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଘରର ମାନେ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପରି ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଯେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ତମର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ଟିଚର, ଘରର ଲୋକ ନଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ବାପା ଠାକୁରଙ୍କର ଟିଚର ହେଲା। ଆଉ ଯେତିକି ପାଠ କରିଦେଲ, ଏବେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହବ। ସିଏ ତ ଆଲୋଚନା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ଖାଲି ଜାଣି ରଖିବ ଜୀବନୀ ପାଠରୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କେମିତି ହବ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ଆଉ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ନା, ସେଟା ଏକାଠି ନାରାୟଣ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଜାଣିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ, ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ସେଠି ବାହାଘର ହବ ହେଲା। ଆଉ ସେଠୁ ମାନେ ରାମଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ, ସିଏ ଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲର ଟିଚର, ଠାକୁର ଯୋଉ ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମା, ଆପଣ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଡ ମାଙ୍କର ଜୀବନ ପାଠ କଲେ ମା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଜୀବନର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମରଚନାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନାର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଦୃଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ନିଜର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି। ମା ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ସୁଦୃଷ୍ଣା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଭଏସ ଆସୁଛି? ହଁ ମା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ମା, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ମା। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां च द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबा दादा तथा समस्त गुरु परिवार श्री चरणारे मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज मातृ सम्मेलन रे उपस्थित वरेण्य ऋतिक मंडली, गुरु भाई गुरु माँ तथा सभी छोट मान को मोर सादर श्रद्धा आंतरिक राधा जय गुरु। परम पितांकर प्रेम आ दयार कथा जेते कहले भी सरीबनी, आउ हुए तो पूरा जन्म ही कटिଯିव, किंतु तांका दया और करुणार कथा कहले शेष हेबनी। फिर भी स्वल्प समय भितर परम पितांकर केतुडी बहुत ही महत्वपूर्ण कथा उपरे आज मु मोर जाजन रखिया को चाहिए। जाजन रखा पूर्वर मत एत सुंदर सुजोग देथिबारु मातृ जगत सबू माँ मान को मो तरफ बहुत बहुत आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करी, स्पेशली तपस्विनी मासी को। आउ मोर मो मातृ जगत रु ही मोर जाजन जो कहबार जो गोटे गोटे भाषा रे कहले जाजन जीवन वन काइंड ऑफ आरंभ ही हेची। आउ परम पितांका दयारु आज पर्यंत चली, तेणु मु एटा गोटे दायित्वबोधता अनुभव करुछि जे झियो माने केते गुडे जिनिस बहुत ही डीप आउ इंटेंस वे रे बुझिबा दरकार और जानिथिबा दरकार। मु जेते बेले यंग थिली मते बुझेला लोक केही भी नथिले। आउ जेमति कि मु मोर पूर्व थर मातृ जगत रे मोर जेते बेले जाजन करथिली मु मोर लाइफ कथा कहिथिली। तेणु मु चाहूछि प्रत्येक झियो ये सुंदर जगतर जोटा सबुठ महत्वपूर्ण पाहाच हूँ विवाह, से विषय संपूर्ण भाव तार ज्ञान रही दरकार। किंतु विवाह पूर्वर मु नारी जाति प्रति जेहेतु यहाँ मातृ सम्मिलनी आउ बड़मांकर श्रावण परिक्रमा मातृ सम्मिलनी चलती, तेणु नारी जाति आ बड़मां प्रति श्री श्री ठाकुर जो सम्मान और श्रद्धा से विषय अल्प किसी राजन आरंभ करिवे। गोटे थर श्री श्री ठाकुर बसिचंती आ दूर रु गोटे छोट झियोटे चलिकी जाउथाय। तो कुनी झियोटे जते बेले चलिकी जाउची दूर रु श्री श्री ठाकुर ताकू देखि प्रणाम करी।
ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଠାକୁର ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଣାମ କାହିଁକି କଲେ? ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଝିଅଟା ନା ଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁନି ମାଟିଏ ଅଛି ଆଉ ଏଇ କୁନି ମାଟାକୁ ପରମପିତା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତା ନିଜ ଭଳିଆ ତା ସହିତ ତାର ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସ ଭଳିଆ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷକୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତାଙ୍କ ବାଦେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଶରୀର ମନ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରିବାର ଯୋଉ ଅଧିକାରଟା ସେଟା ପରମପିତା ତାଙ୍କ ବାଦେ ଗୋଟେ ମାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ କୁନି ଝିଅଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ମାଟିଏ ଅଛି ମୁଁ ସେ ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପରମପିତାଙ୍କର କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ଅଛି। ପୁନରାୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଠାକୁର ଆପଣ ଏ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀର ନୀତି ଦେଲେ, ନାରୀର ପଥେ ଦେଲେ, ଦେବୀ ସୂକ୍ତ ଦେଲେ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଲେ, ଏତେ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଟିଏ କେମିତି କଥା କହିବ, କେମିତି ହସିବ, କେମିତି ଚାଲିବ, କେମିତି ତାର ପ୍ରତିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କୁ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିୟମ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଗଲେ। ଏତେ ସବୁ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ସେ ପାୱାର ସହିତ ତା ପିଠି ଉପରେ ସେତିକି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ବି ଆସେ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ପାୱାରଫୁଲ ମଣିଷଟି ସେତିକି ଡିସିପ୍ଲିନ ନ ହେଲା, ସେତିକି ସତୀ ନ ହେଲା, ସେତିକି ସାଧ୍ୱୀ ନ ହେଲା, ସେତିକି ସ୍ଥିର ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେ ପାୱାରକୁ ସେ ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ କେମିତି? ଏ ପାୱାରଟା କଣ? ଯାହା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନ ହବା ବାଦୀ ହବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ସାଧ୍ୱୀ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ସତୀ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ପାୱାରଟା କଣ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ପାୱାରକୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ? ଆଉ ସେ ପାୱାରଟା ହେଉଛି ମାତୃତ୍ୱର ପାୱାର। ଏତ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମା ପ୍ରତି ମାର ଜୀବନରେ କେମିତି ରହିବା କଥା, କଣ କଣ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ନିୟମ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଉପରର କଥା। ଆସୁନ ଜାଣିବା ମହାମନୀଷୀ ଗଣ ଏ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି କଣ କହିଛନ୍ତି। ମହାମତି ମନୁ କହୁଛନ୍ତି अपत्यं धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दराधीना सता स्वर्गं पितॄणाम आत्मनश्च। ମାନେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଉତ୍ତମ ରତି କାର୍ଯ୍ୟ, ଏପରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ତ୍ତୃକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ମହର୍ଷି ମନୁ ପୁନରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। କୋଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦୈବୀ ଦେବୀତ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରୁଫ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ କୋଳରେ ହିଁ ଦେବତା ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସତୀତ୍ୱ ହିଁ ଜାତିର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ନେପୋଲିୟନ ବୋନାପାର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି give me some good women, I will give you a good nation। ମତେ କିଛି ଭଲ ମା ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବି। ବ୍ରାଟ୍ରନ ରସେଲ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଜାତିର ଅଭିଭାବକ ସ୍ୱରୂପ। ଗୋଟେ ଜାତିର ଯଦି କିଏ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଜଗି ରହିପାରିବ ସେ ଜାତିକୁ ଆଉ ସେ ଜାତିକୁ ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେଣୁ ନାରୀ ଜନନୀ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ଜନନୀ। ନାରୀର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଜାତିର ଶୁଦ୍ଧତା ନିର୍ଭର କରେ। ପୁରୁଷ ନଷ୍ଟେ যায় না রে জাত, নারী নষ্টে জাত কুকা। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା
जे जाति को चेंज कर दबार जो कैपेसिटी टा गोटे जाति को ऊर्ध्वमुखी करी नहीं तोड़ीबार जो कैपेसिटी टा सेटा गोटे माँ पाखरे थाए गोटे नारी पाखरे थाए आ गोटे नारी रो एटा हेउछि गोटे फोरमोस्ट दायित्व कारण ता पुरुषटे नष्ट हेले चली जिवो बट नारी नष्ट हेले चलिबनी आ ए जो फोरमोस्ट दायित्व मातृत्वर तार प्रथम आ प्रधान स्टेप होछि मैरिज बा विवाह जेतेबेले मो विवाह विषय रे पाठ पढ़ा पढ़ी आरंभ कली सेतेबेले बहुत बड़ा मन रे प्रश्न उठले जे कोन भाई गोटे पुओटे गोटे झियो को बाहा हबो एटा गोटे बहुत ही सिंपल कथा गोटे सोसाइटी रे गोटे रिचुअल एटा गोटे भलो पुओटा को देखि कि बापा मां ताको बाहागर करिवे आज काली तो मन पसंद करके बाहाई जाउचंती एटा पई एते जिनिस काहे की तो विवाहर मीनिंग टा खोजिबा पई मु जेतेबेले डिफरेंट जगह रे खोजिली सेतेबेले मते केते उडी बहुत ही सुंदर डेफिनेशन मिलिला जोटा कि मोर थिंकिंग को मो बाहागर को 16 वर्ष पूरी सारलानी टिल नाउ आई एम आल्सो लर्निंग जे केते पवित्र ए जिनिस आ काहे की विवाह को एते पवित्र माना जाय छी आसंतु से विवाह विषय किछि जानिबा अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया The word vivaha originated as a sacred union of people as per Vedic traditions. That is what many call marriage, but based on cosmic laws and advanced ancient practices. Wikipedia कहुची बा Google रे सर्च कली Google कहुची जे विवाह गोटे एते पवित्र जिनिसरु यार सृष्टि जे एटा यूनियन ऑफ पीपल दीटा मनुष्यंकर एक हवा एकत्व को दिखाए एज पर वैदिक ट्रेडिशंस हमर जो शास्त्र पुराण से सब ट्रेडिशन रो जो रिचुअल गुडा आसीची सेटा केमिति प्रैक्टिकल चलनी भितर चलिबो एटा गोटे बहुत ही पवित्र जिनिस जोटा कि दिव्य नियम हिसाब रे बनी थाए अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक लॉज रो बेस्ड है कि सही हिसाब रे आसी थाए एंड एंशिएंट प्रैक्टिसेस बहुत पुरातन कालरू बहुत पवित्र भाव रे ए विवाह रो बंधन को बांधा जाए दुईटा आत्मा को एक करिबा पाई under Vedic Hindu tradition marriage is viewed as one of the sanskaras which are lifelong commitments of a wife and a husband amar Hindu tradition हिसाब रे स्वामी स्त्री एटा गोटे विवाह गोटे एभलिया संस्कार जोटा कि गोटे लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट गोटे पुरुष गोटे नारी जेतेबेले विवाहर बंधन रे बांधी हुंती सेटा तांकर जीवन भरर कमिटमेंट प्रतिज्ञा करंती जे हमें जीवन सारा दुई जण को बाही नबु बहन करी चलीबु दी जण एक मन एक प्राण एक आत्मा हेकी in India marriage has been looked upon as having been designed by the cosmos and considered as sacred oneness witnessed by fire itself. Am Bharatiya sanskar hisab re वैवाहिक संस्कार हिसाब रे विवाह गोटे एते पवित्र जिनिस जोटा कि दिव्य माने स्वर्ग रे जोड़ी बनी के आसी थाए आउ एटा को केवल एठी गोटे रिचुअल आ गोटे प्रतिज्ञा से दुई आत्मा आसी कि सशरीर ए धरित्री रे नियंती अग्नि सामना रे बसी ए सुंदर जीवन को आहुरे सरस सुंदर करी बाही नबा पाए अकॉर्डिंग टू वेद marriage is a union between a masculine and a feminine entity with commitments to pursue dharma arth kama moksha in unison वेद कहूची जे मैरिज गोटे एते पवित्र जिनिस इट्स अ यूनियन बिटवीन अ मैस्कुलाइन एंड अ फेमिनाइन एटा हेउची गोटे एकत्व बोध एक मन एक प्राण एक आत्मा हे कोन करिवे मानक जीवनर पर्पस धर्मर प्रतिष्ठा करिवे अर्थर प्रतिष्ठा करिवे कामर प्रतिष्ठा करिवे आ मोक्ष प्राप्त हेबे श्री ठाकुर को पचरा गला ठाकुर विवाह माने कौन से ठाकुर कहते नारी रो पुरुष को संवर्धना करिवार प्रवृत्ति
ଆଉ ପୁରୁଷର ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମାଧାନର ପ୍ରୟୋଜନରୁ ହିଁ ବିବାହର ସୃଷ୍ଟି। ନାରୀ ଚାହେଁ ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାକୁ, ପୁରୁଷ ଚାହେଁ ନାରୀକୁ ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ବହନ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିସ୍ତାରରେ ପରିପ୍ଲୁତ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ବିବାହରେ ଉଭୟତଃ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହନ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବହନ କରିପାରେ ସେହିପରି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବହନ କରିବା ଉଚିତ ସେହିପରି। ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀର ପୁରୁଷକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷର ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସମାଧାନରେ ଦୁଇ ଜଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅପୋଜିଟ ଏଣ୍ଟିଟି। ୟା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତା ପାଖରେ ସେୟା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ୟା ପାଖରେ ସେୟା ନାହିଁ। ଜଣେ ପରିପୂରଣ କରିବେ ତ ଜଣେ ପରିପୋଷଣ ଦେବେ। ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ମିଳନ ବି ଏଇଥିପାଇଁ। କଥାରେ ଅଛି ଶିବ ସତୀ କେ ବିନା ସବ ହୋତେ ହେଁ। କାରଣ ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ରୂପ ଦେଇପାରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ। ଆଉ ଏଇ ବିବାହର ପର୍ପସ ବି ଠିକ ସେହିପରି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯଦି ପରିପୂରଣ କରିବ, ନାରୀଟି ପରିପୋଷଣ କରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଳନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ନିଡ୍ ଟା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ସେଇ ନିଡ୍ ର ପର୍ପସ ରେ ହିଁ ବିବାହର ସୃଷ୍ଟି। ବିବାହ ଉଭୟତଃ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ବହନ କରି ଚାଲିବେ। ଗୋଟେ ଥର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଲା ତ ଆଉ ଛାଡିବାର ନାହିଁ। ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦ ତକ ମୁଁ ଭଲ ଭାବି ଚାଲିବି, ମୋ ମନ୍ଦ ତକ ସିଏ ବାହି ନେବେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ୍ଦକୁ ସୁଧାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଭଲ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳିବେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିବାହର ପର୍ପସ। ଦ ହୋଲି ମେସେଜ ର ଭଲ୍ୟୁମ 7 ରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁନରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ନଟ୍ ଅ ମ୍ୟାଟର ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ but it is solemnly needed to draw one in one's bosom of heart with all service and caring attitude. ବିବାହ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସେବା ଓ ସଯତ୍ନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ସହିତ ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ପାଇଁ ଏହାର ପବିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। କାଉଣ୍ଟ ହର୍ମନ କେସଲି କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ନଟ୍ ଅ କନସେସନ ଟୁ ବି weakness and signs of the flesh, but a means of attaining the highest spiritual development. ଉଚ୍ଚତମ ସୁସଂସ୍କୃତ ଉନ୍ନତି ହିଁ ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଉଚ୍ଚତମ ସୁସଂସ୍କୃତ ଉନ୍ନତି, ବିବାହର ପର୍ପସ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତ, ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ, ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ ସୁପ୍ରଜନନ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷା। ଡକ୍ଟର ଆଲେକ୍ସିସ୍ କ୍ୟାରେଲ କହୁଛନ୍ତି, the establishment of a hereditary biological aristocracy through voluntary eugenics would be an important step towards the solution of our present problems. ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ସୌଜାତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଂଶଗତ ଜୈବ ଅଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ଆଜିକାଲିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ସାର୍ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ଏକାକୀ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପାରସ୍ପରିକ ଅବଲମ୍ବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଳନ, ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବିବାହ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ଆମେମାନେ ପୁରା କାଳର ବିବାହ ପ୍ରଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛୁ। ବାସ୍ତବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ପ୍ରଥା ହିଁ ଏ ଜାତିର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନା କରିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ସେମାନେ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ମଡର୍ନ ରିଭ୍ୟୁ 1911 ପେଜ ନମ୍ବର 219। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିବାହ ବିଧାୟନାର ଗ୍ରନ୍ଥର ଭୂମିକା ପେଜରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ପିତୃ ପରମ୍ପରାଗତ
बीज वैभव गुणश्चर्य को स्वीय साधनार आहुरी समुन्नत करी अभूतपूर्त भाव रे ताहाकु संतान ठारे संचारित करा जिबा मनिषर विधि दत्त दाय विशेष एही संतान लाभ पाई प्रयोजन दार कर्म अर्थात विवाह तेणु कुहा जाए पुत्रार्थं क्रियते भार्या। श्री बड्डा कहउछंती जे पूर्व पूर्व पुरुष मानकर जो गुण ऐश्वर्य आम विजयसत्ता भितरे लुचिकी रहिछि से गुड क्वालिटीज गुडाक पर पर पुरुष माने आमर भविष्य गणमाध्यम रे भविष्य जन मानक मध्य रे जेमति सुचारू रूपे अविकृत भाव रे चाली जीव बाही हे जीव तार पर्पस ही हेउछि विवाह। सेथि पई कुहा जाए पुत्रार्थं क्रियते भार्या माने सुसंतान आनिबा पाई ही विवाहर पर्पस। गृहर अधिष्ठात्री देवी हेले गृहिणी गृह चलनार सूत्रपात विवाहरु विहित विवाह गृह मंदिर रे उद्वर्धन और सुप्रजनन को ही सुप्रतिष्ठित करे संसार आनंद निकेतन होई गढ़ी उठे किंतु व्यत्ययी विवाह फल रे एहा हुए ठीक ओलटा पुरुष नारी सारा जीवन गोटे घरे रही मध्य केही काहारी आपणार होई पारंती नाही केही काहाको आपणार करि पारंती नाही व्यर्थता और तिक्ततार ज्वाला रे जळी मरंती क्षोभरे दुखरे आक्रोशरे अजथा आघात करंती प्रत्युत्तर रे मर्मन्तुद आघात पांती। श्री श्री बड्डांकर निजस्व हाथ रे लिखित कथा। विवाह जदि भूल हुए ताले पस्तेइबाको आ किछि भी न थाए तेणु ये विवाह को आम भूल कहीं करवा परम पिता पादे पादे विवाह उपर एते सतर्कतार कथा कहि जाइछन्ते एते सतर्क बाणी दे दे जाइछन्ते। गोटे थोड़ा श्री श्री ठाकुर पाखक सुभाष चंद्र बोस जाइए पहुंचले सुभाष चंद्र बोस जाई कहले जे ठाकुर आम देश स्वाधीन हेबाकु जाउछि आम देश देशवासी माने केमिति स्वाधीन भारत को सुंदर भाव रे उपभोग करि परिबे केमिति ए स्वाधीनता को उपभोग करिवे केमिति हम जेनेरेशन आहुरी सुंदर हबा आपण किछि कुहंतु। सदर श्री ठाकुर कहउचंती शासन संस्था जेमनी हो जाते माथा घमाना जौन व्यापार सुष्ठु नहले देशे जीवन टिकबे ना कि शासन संस्था जेते सुंदर करिवा पाई तुम मुंड जेते खटाओ किछि भी फायदा हेबो नाही जौन व्यापार माने विवाह संस्कार जदि ठीक न करा जाए विवाह जदि ठीक भाबे न करा जाए तेबे तार कोनोसी फायदा हेबो नाही। एही संदर्भ रे श्री श्री ठाकुरंकर आ गोटे भी सुंदर बाणी अछि जे जनन विभ्राट जेई एलोरे क्रमे क्रमे राष्ट्र छे लाख ऐश्वर्य थाकना केनो आपद सेताई जाबीबे के राष्ट्र भितरे जदि जनन विभ्राट देखिबाकू मिले विवाह रे भूल देखिबाकू मिले तेबे से राष्ट्र जिते ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो से ऐश्वर्य पानी भड़िया कहिजिबो। श्री श्री ठाकुर आ गोटे बहुत सुंदर कथा कहउचंती जे केमिति ए राष्ट्र रो उन्नति करा जाई पारिबो। श्री श्री ठाकुर को पुन प्रश्न होउची जे ठाकुर आपण एते कथा कहिले केमिति राष्ट्र रो उन्नति केमिति हमें करि पारिबो आपण किछि कहंतु। सेतरे ठाकुर पुनी बाणी दउचंती जे परिवार समाज और राष्ट्र रो जदि उन्नति चाह वैशिष्ट पाणी वैधि परिणय को सुप्रतिष्ठित करि तोळ सुप्रजनन संपद रे संपदशाली होई उठ नतुबा स्वैरी व्यभिचार पैशाचिक आक्रमण तुम मान को निशेष करिब ही करिब। विवाह विधान बाणी संख्या 134। श्री ठाकुर एठी सुंदर भाबे गोटे कथा कहिले जे समाज आ परिवार आ राष्ट्र को जदि सुंदर करबा को चाहुच ताले वैशिष्ट पाणी वैधि परिणय माने जो वैशिष्ट रे गोटे पुरुष और नारी जन्म निये से वैशिष्ट को कंपैटिबल करूथुबो गोटे पुरुष और गोटे नारी रो परफेक्ट मैच होथुबो से परफेक्ट मैचिंग कंपैटिबल मैरिज ता तुमे माने करो जो मैरिज द्वारा ही सुंदर संतान आसीबे से माने ही सुंदर राष्ट्र गढ़ी देबे से माने ही दायद हेबे से माने ही भविष्यत गढ़ीबे किंतु जदि तुमे न करूच ताहले पैशाचिक आक्रमण रे कारण एते अशांति एते दुर्बलता लगी रहिबो जे संसार ध्वंसमुखी हेबो। आजिर परिस्थिति रो जोटा मेन रीजन
जो रीजन पाई ए परिस्थिति आज एमती घटना ठिया है कि रहुची सोसाइटी रे भलो मनुष्यटिए देखा मिलूनी कहा विश्वास करी होनी ताले तार जो मूल श्री ठाकुर कहते निश्चित आ निश्चित रूपे विवाह ये तो थिला विवाह विषय रे विवाह डेफिनेशन कौन कहीं विवाह उपर एति कहली जे इंपोर्टेंस ऑफ मैरिज एते पवित्र जिनिस को करा जायछि ताले हमें करिबा कौन नेक्स्ट स्टेप कौन समस्त प्रश्न करती विवाह विषय श्री ठाकुर एते जिनिस कहचंती एते इंपोर्टेंस देचंती ताले तार स्टेप गुडा को कौन विवाह पूर्व गोटे नारी आ गोटे पुरुष भीतर रहिबा दरकार जोटा कि प्रथम स्टेप होउछि योग्यता श्री ठाकुर कहचंती जे गोटे जीए सीए बाहा हे जिवा एटा नियम नुहे विवाह जेहेतु याठू सोसाइटी रो रिवॉल्यूशन आसीबो तुमठू जो संतानटा आसीबो से संतानटा केवल तुमर नुहे सेटा गिफ्ट टू चेंज योर सोसाइटी तुम सोसाइटी को तुमे गोटे गिफ्ट दउछ तुमे गोटे दाय दउछ जे कि भविष्य गढिबो ताले सेही भड़िया गोटे पवित्र जिनिस करबा पूर्वरु परफेक्टली योग्यता थिबा दरकार आमे जे कोनोसी चाकरी बाकरी करबा पई जे कोनोसी जिंस पई हमर गोटे योग्यतार वैल्यू रहउछि सेमती विवाह पई भी योग्यता दरकार आ ए विवाह पई कोन कोन योग्यता दरकार गोटे पुरुष आ गोटे नारी भीतर पुरुष भीतर योग्यता प्रथमे आदर्श केंद्रिक आइडियल सेंट्रिक द्वितीय श्रेयचर्जी तृतीय सुस्थ एवं बलिष्ठ शरीर एवं मन चतुर्थ सुष्ठु अभ्यास व्यवहार पंचम सुष्ठु चलन चरित्र षष्ठ सहजात संस्कार समन्वित दीक्षा समन्वित शिक्षा सप्तम कर्म जीविका और परिवेशिक परिपोषण रे योग्यता नॉर्मली आमे माने जते गोटे झियर बाहागर पई खोजे तो प्रथम प्रश्न करा जाए जे कोन करूची पिलाटी केते रोजगार करूची जोटा कि एबेर नॉर्मल सोसाइटी रो सिचुएशन सोसाइटी रो क्वेश्चन किंतु श्री ठाकुर कहउचंती गोटे परफेक्ट भलो कैरेक्टर मनुष्यटी हेबा दरकार ता चरित्र केमितिया जानिबा को हेले तार वंश परंपरा को देखिया ता वंश परंपरा को भलिया तार सहजात संस्कार समन्वित दीक्षा शिक्षा सहजात संस्कार मिले काटू श्री ठाकुर कहउचंती दुई प्रकार संस्कार अछि गोटे होची सहजात संस्कार गोटे होची अर्जित संस्कार सहजात संस्कार नेचुरल इंस्टिंक्ट अर्जित संस्कार एक्वायर्ड क्वालिटीज सहजात संस्कार माने नेचुरल इंस्टिंक्ट मिले काहाटू पिता माता को आ अर्जित संस्कार निजर पेट पाटना करबा पई निज जीवन भितर आ गोटे किछि गुड क्वालिटी को एक्वायर करबा दैट इज होची अर्जित संस्कार श्री ठाकुर कहते गोटे मनुष्यर सहजात संस्कार तार अर्जित संस्कार बहुत बहुत गुणारे पावरफुल कारण ए सहजात संस्कार भितर दे तार पूर्व पुरुष मानकर सब भल गुण खराब गुण सब आसिकी ता भितर ठूल हेकी थाए जदि गोटे परिवार तार वंश परंपरा सेतिकी प्रतिष्ठित सेतिकी गुडविल तांकर रहिछि डेफिनेटली से गुडविल एंड गुड क्वालिटीज से पुरुष भितर थिबो ही थिबो सेति पाई वंश परंपरा देखा जाए आ वंश परंपरा भितर बहुत गुडे जिनिस रहिछि रोग व्याधि रो कथा रहिछि जदि हम साइंटिफिकली जिबा मैरिज गोटे एमिति नुह जे मन मन मिसी गला हे गला एटा दुईटा मन मिसिबो दुईटा आत्मा मिसिबो दुईटा शरीर मिसिबो बायोलॉजिकली दुईटा प्रकार मिश्रण पड़रे गोटे संतान आसी तार केते परफेक्ट तांकर मैचिंग हेले से संतान भितर कोनोसी विकृति आसीबनी आ ए विकृति केमिति न आसीबो सेति पाई वंश परंपरा देखा जिबा आवश्यकता रहिछि किंतु सर्वप्रथम होछि आइडियल सेंट्रिक गोटे पुरुषर जीवन रे निहायती जैसे जने गुरु ग्रहण करिथिबो जने आइडियल को मानी चलुथुबो श्रेय चर्जी हबार तार जो गोटे उत्कर्ष को से बुझी पारुथुबो से विश्वास सहित से मानिबा से भड़िया चरित्र तार निहाती रहितबा दरकार कारण जीवनटा होची समुद्र भड़िया आ समुद्र भितर गोटे जहाज जेतबे विदाउट राडर बहे सेतबे से कुआडे जीव तार कोनोसी ठिकाना न थाए ठीक सही परि भाबरे गोटे मनुष्यर जीवन रे जदि राडर नाही आइडियल नाही ताले जेतेबेले तार
ଜୀବନର ଚଳଣି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉଠିଲା ତାର ସେ କୁଆଡେ ଭାସିକି ଯିବ ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇଡିଆଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ସେ ମଣିଷ ଡେଫିନାଇଟଲି ତା ପାଖରେ ସଲ୍ୟୁସନ ଥିବ ହିଁ ଥିବ, କାରଣ ତା ଆଇଡିଆଲ ହିଁ ତାକୁ ଗାଇଡ କରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଇଡିଆଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଡେଫିନାଇଟଲି ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେୟଚର୍ଯ୍ୟ ଡେଭଲପ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ କୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଇଡିଆଲ କଠୁ ହିଁ ଆସେ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଶ୍ରେୟଚର୍ଯ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ରାଇଟ କୁ ଚଏସ କରିବା, ଠିକ କୁ ଚଏସ କରିବା, ଏଇ କାପାସିଟି ଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଇଡିଆଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବି ଥିବ ଶ୍ରେୟଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଥିବ, ଡେଫିନାଇଟଲି ସେ ଆଇଡିଆଲ ରୁଲ୍ସ କୁ ସେ ସ୍ୱସ୍ତାୟନୀ ଭାବେ ମାନିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସୁସ୍ଥ ମନ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଅଟୋମେଟିକ ବଢି ଉଠିବ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରର ମେନ୍ ପୋର୍ସନ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା। ତାପରେ ଆସୁଛି ନାରୀର ଯୋଗ୍ୟତା। ନାରୀର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ପିତୃଭକ୍ତି ପରାୟଣା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପବିତ୍ର ଚାରିତ୍ରିକ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରିଣୀ, ତୃତୀୟ ସ୍ୱୀୟ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସୁଶିକ୍ଷିତା ଆଉ ବିଦୁଷୀ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳା, ପଞ୍ଚମ ସେବା ପ୍ରାଣ, ଷଷ୍ଠ ସହନଶୀଳା, ସପ୍ତମ ବହନଶୀଳା, ଅଷ୍ଟମ ମଧୁର ଭାଷିଣୀ, ନବମ ସୁଲକ୍ଷଣା, ଦଶମ ଗୃହ କର୍ମ ନିପୁଣା ଆଉ ଏକାଦଶ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରବଣା। ତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭିତରେ ଥାଏ ତ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପିତୃଭକ୍ତି ପରାୟଣା ହେଇଥିବ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାପା ସହିତ ତାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ବାବାର କାମ କରିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବାବା ଆସୁ ଆସୁ ତା ମନ ଭିତରେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟେ ନେଇକି ରଖୁଛି, ବାବାଙ୍କ ଜିନିଷ ସଜାଡି ରଖୁଛି, ବାବା ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମନ ଖୋଲିକି ସବୁ କଥା ହେଉଛି। ଏଇ ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭିତରେ ଗଢି ଉଠେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଯାଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ତାର ପିତାକୁ ସେ ଦେଖେ। ଆଉ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, କେୟାର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ। ଆଉ ମଣିଷର ସାଇକୋଲୋଜି ହିଁ ଏମିତିଆ, give and you will definitely get। ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ସେ ମାତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ପରିଚର୍ଯା କରିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ସେବା ଦବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିଟର୍ନରେ ସେ ସେଇଆ ହିଁ ପାଇବ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟା ଡେଭଲପ କରିବାରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଭାବଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ବାପା ସହିତ କେତେ ଆଟାଚ ହେଇପାରେ, ଏଇ କାମଟା ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ସୂତ୍ରଟା ଗଢିଦବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହବ, ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସ ୱିଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ। ଏଇଟା ହୁଏ, ମାର ପୁଅ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢିବ, ଝିଅର ବାପା ସହିତ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ବାପାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ବଣ୍ଡିଂ, ଏଟାର ରୋଲ ହଉଛି ମାର। ମା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେ କରେଇ ନବ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁ ହେଇଯିବ ଝିଅର ଜୀବନ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ଚାରିତ୍ରିକ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରିଣୀ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଝିଅର ସତୀତ୍ୱ ତାର ଏକାଗ୍ରତା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କେବେ ଯଦି ଚାନ୍ସ ମିଳେ, ଏମିତିରେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଫିର ବି ନେକ୍ସଟ କେବେ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ତ ଯେତେବେଳେ ମାତୃତ୍ୱ ଉପରେ ମତେ ଡିସ୍କସନ ରଖିବାକୁ କହିବେ ତ ସେତେବେଳେ ନାରୀର ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ବିକଜ ତାର ଯୋଉ ଗର୍ଭଧାରଣ ଶକ୍ତିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର 100%, ବିକଜ ତାର ଓଭମର ଯୋଉ କାପାସିଟି ଏଟା ଗୋଟେ ଫୋଟୋ ଟାଇପର, ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଟାଚ ହେଇକି ନା ସେନ୍ସିଟିଭଲି କ୍ୟାରି କରିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଗୁଣ ଗୁଡା ତା ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଓଭମକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ସତୀତ୍ୱର କଥା। ଆଉ ଏଇ ସତୀତ୍ୱଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଏଇଥିପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅର ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତିଟା ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଇଟା ବାଇ ଟିଚିଂ, ଇଟ୍ସ ଅ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କାର ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଯେତେ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଆମେ ଏଜୁକେଟେଡ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଆମେ ବଡ ବ୍ରଡ ହାଇଫାଇ ସୋସାଇଟି, ଆଜିକାଲି ତ ଯେତେ ବିଭତ୍ସକାରୀ ସବୁ ହାଇଫାଇ ସୋସାଇଟି କୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଗୁଡା ଯେତେ ମିଶନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟଅପ୍ ଆମର ବେସ୍ ହଉଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଭାବେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମେଜର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ଶିଖେଇ ଦେବେ।
तापरे आसिला श्रद्धाशीला सेवाप्राणा सहनशीला बहनशीला मधुर भाषिणी सुलक्षणा गृहकर्म निपुणा एगुड़ा छोट छोट जिनिस झियो बहुत ही सेंसिटिव तांको नेचर टा प्रकृति स्वरूप पानी पड़िले भी घास उठी जीव तेणु से निश्चित रूपे अट्राक्ट हबो निश्चय सब जिनिस शिखिबो तेणु मां नि जो चरित्र को एते सुंदर करबा को पड़िबो कारण मां रो छाई कंप्लीटली ता झियो पई थाए आ मां टी झियो ठु ही झियोटा मां ठु ही सब जिनिस शिखे तेणु मां जदि एई सब गुण गुड़ाक निज भितर बढ़ेबा आरंभ करिवे डेफिनेटली झियो भितर गुण गुड़ाक आसीबो जोटा कि तार सांसारिक जीवन को आउरी सुंदर करिवो या भितर गोटे मेजर पॉइंट श्री श्री ठाकुर बार बार कहिसंती जे सुशिक्षित हबा विदुषी हबा भल पाठ पढ़िबा भी इम्पोर्टेंट आउ चारि आखिया हबा आउ चालाक हबा आउ स्मार्ट हबा दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट तार संसार को आहुरी सुंदर गढ़ी तोड़िया पाई ता छुआ को सही संस्कार दबा पाई ता परिवार को कंप्लीटली मैनेज करिकिना बैलेंस करबा पाई आ लास्ट आ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इज उत्कर्ष प्रवण उच्च आ श्रेष्ठ को चिन्हिबा निजर जाति निजर गोत्र निजर धर्म निजर संस्कार परिवार रो संस्कार ए सब विषय रे संपूर्ण डेप्थ नॉलेज गोटे झियो को हेतिबा दरकार प्रति मुहूर्त रे से फील करबा दरकार मु हिंदू मो बाहागर रो इंपोर्टेंस आम संस्कार रही आमे सती आमे एमिति गोटे सोसाइटी और राष्ट्र को बिलोंग करूचे जोठी कि नारी माने निज स्वामी पे जीवन दे दोथले से भलिया सोसाइटी को आमे बिलोंग करछे हमर एते पवित्रता रही आज पर्यंत पद्मावती को पूजा करा जाउची आज पर्यंत आमे सतीदाह प्रथा को नमन हे जाए मुंडरे मु निजे क्षत्रिय झियो मोर नेचर ऊपर मोर कंट्रोल रहितवा दरकार मोर भाषा रे कथा रे चालीबारे सब जिनिस रे मोर से डेयरिंग रहितवा दरकार मु जदी ब्राह्मण मु सेति के ब्रह्मज्ञानी हेला भडिया मोर सब नॉलेज हितवा दरकार निज जाति ऊपर सब प्रकार रो वैशिष्ट्य को फूल करिकि एते स्ट्रांग पर्सनालिटी गोटे झियो भीतर होबा दरकार जे से जहा को चॉइस करिवो से भी से भलिया दिव्यटिए हेथिबो आगु को नेबिनी समय तो हे गलानी फिर भी आ दीटा सुंदर कथा कही कि आजिर वक्तव्य सारी भी श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करा गला जे ठाकुर आपण जे एते सुप्रजनन रो कथा कहउचंती एते नियम बाहागर हबो छुआ हबो एगुडा सब किए मानिबो काहे की आउ या एटा पाए हमको सर्वप्रथम कोन करबा को पड़िबो सेतोळे श्री श्री ठाकुर कहउचंती विवाह को बहुत ही देखी विचार करिकी देबाकू हेब वर्ण वंश वयस विद्या स्वास्थ्य आयु इष्टप्राणता चरित्र प्रकृति योग्यता आदि सब विषय रे मेल करी पुत्र कन्या मानक विवाह देबाकू हेब श्री श्री ठाकुर को पुनराय प्रश्न हैला ठाकुर को भी पुओ को भी नारी सहित पुरुष को भी नारी सहित विवाह करिबारे एते सब नियम को किए मानिबो एगुडा सब विधि निषेध सामाजिक विधान मन मिसिला विवाह हेबो एते कोन सुपरस्टिशियस जिनिस को किए मानि सेते श्री श्री ठाकुर उत्तर रे कहउचंती जदि एपरि हे थांता आ हुए ताहले नाइट्रोग्लिसरीन समावेश घटेले विस्फोरण हुए काहेकि समावेश हेले ही हेला आ एहा भितरे संगति असंगति किछि नाही व्यक्तिर वैशिष्ट्य एवं कुल संस्कृति रे नारी पुरुषंक मध्य रे सामंजस्यर कोनोसी प्रश्न नाही सामंजस्यर कथारे कोनोसी प्रश्न नाही आ एहा उपरे विवाह विच्छेदर भी जय जयकार होछि एई सब पॉइंट गुडा को या पे गोटे पूरा अलगा सेशन दरकार फिर भी श्री श्री ठाकुर गोटे सुंदर बाणी दउचंती से बाणीटा कहि के आजिर वक्तव्य सारीबी अंतरे श्री श्री ठाकुर गोटे बहुत सुंदर बाणी दउचंती जे विवाहर मूल उद्देश्य जेउठारे इष्टानुग अनुचलन रे निजको समृद्ध एवं संवर्धित करी सेवा एवं सुप्रजनन रे परिवार परिवेश को समृद्ध करिबा भगवान का आशीर्वाद सही ठारे ही वर्षित होई थाए आ ईश्वर से दुई जन को एक करि दियंती
ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ସାରୁଛି। ଭାବର ଆବେଶରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କଥା କହିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଛୋଟ ଭାବି କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁମା କଣ କହିମା ସେତି ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ମୋର କି ଆପଣ କିଛି କହିବାର। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କ୍ଲିୟରଲି ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଥିଲା ମା। ବା ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଉ ବିବାହର